Welcome everyone. It's wonderful to see you. My name is Erin Driver-Linn, and it's my great privilege to direct help on behalf of President Fast, Provost Carver, and Vice Provost for Advanced in Learning Peterborough. Where are you? There. Selamat datang semuanya. Sungguh menyenangkan untuk melihat Anda. Nama saya Erin Driver-Linn dan merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk langsung mengadakan atas nama Presiden Faust, Provost Scarborough, dan Wakil Rektor untuk Kemajuan dalam Mempelajari Peterborough. Di mana Anda? Di sana. I want to say just a few words about the logic of the day and the format of the day before handing it over to President Fast for welcoming remarks. First, Gus and Rita Hauser couldn't be here today, but we expect that they might be listening in from afar, and I wonder if you will help me thank them for their generosity and their vision and what they've been able to help us do for teaching and learning. Saya ingin mengatakan beberapa patah kata tentang logika hari ini dan format hari ini sebelum menyerahkannya kepada Presiden Faust untuk sambutannya. Pertama, Gus dan Rita Hauser tidak bisa hadir hari ini, tapi kami berharap bahwa mereka mungkin mendengarkan dari jauh dan saya bertanya-tanya apakah Anda akan membantu saya berterima kasih kepada mereka atas kemurahan hati dan visi mereka dan apa yang telah mereka lakukan untuk membantu kami mengajar dan belajar. So, I see many people there I know, many familiar faces, and I see many people there I don't recognize, and that is even more gratifying. We had this experimental bring a body system for the invitation this year, and it worked incredibly well for widening the circle of people who are involved in our collective efforts to improve teaching and learning. Jadi, saya melihat banyak orang yang saya kenal, banyak wajah yang saya kenal, dan saya melihat banyak orang yang tidak saya kenal, dan itu bahkan lebih memuaskan. Kami mengadakan eksperimen ini dengan membawa sistem teman untuk undangan tahun ini, dan itu bekerja dengan sangat baik untuk memperluas lingkaran orang-orang yang terlibat dalam upaya kolektif kami untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. So, about the logic of the conference, this is very much an institutional moment. It's about now things that are relevant in our context for our students. We are very intentionally internal with this conference, not because we love ourselves, not because we don't care about things externally or not just for those reasons, but because there is so much gain from learning from one another, and so much to gain from having discourse about different things going on with teaching and learning, some things that we might not agree with and that kind of discourse, and that's what I'm learning from one another. I believe is what it takes to build a community that is transforming education from the inside out. Jadi, tentang logika konferensi, ini momen yang sangat institusional. Ini tentang hal-hal yang relevan sekarang dalam konteks kami untuk siswa kami. Kami sangat sengaja internal dengan konferensi ini, bukan karena kami mencintai diri kami sendiri, bukan karena kami tidak peduli dengan hal-hal eksternal, atau bukan karena hanya alasan itu, tetapi karena ada begitu banyak keuntungan dari belajar satu sama lain, dan begitu banyak keuntungan dari memiliki wacana tentang berbagai hal yang terjadi, dengan mengajar dan belajar beberapa hal yang mungkin tidak kita setujui, dan wacana semacam itu, dan itulah yang saya pelajari dari satu sama lain. Saya percaya itulah yang diperlukan untuk membangun komunitas yang mengubah pendidikan dari dalam keluar. I have this motivating question that have been part of this HILT conference. The first year was the launch year, and the question was, how do we catalyze and sustain innovation in teaching and learning? The second year, we had a different question. It was sort of a return to what are the essentials? What are the essentials of good teaching and learning? And I wish that we asked the question in our registration and we got a resounding response in terms of the data. The essentials is student engagement. Kami memiliki pertanyaan motivasi yang telah menjadi bagian dari 3 konferensi kesehatan ini. Tahun pertama adalah tahun peluncuran, dan pertanyaannya adalah bagaimana kami mengkatalisasi dan mempertahankan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Tahun kedua, kami memiliki pertanyaan yang berbeda, yaitu semacam kembali ke apa yang penting.
Apa yang penting dari belajar mengajar yang baik, dan berharap bahwa kami mengajukan pertanyaan dalam pendaftaran kami dan kami mendapat tanggapan yang gemilang dalam hal data. Yang penting adalah keterlibatan siswa. So this year, our conference planning committee. I think all of you are here. Thank you for your efforts. We landed on a theme that was how do we think about student engagement, a relationship that distance? How does distance affect student engagement? And by distance, we don't mean just online education, but distance in all its permutation, intellectual distance, psychological and emotional distance, spatial distance, and temporal distance. Jadi, tahun ini komite perencanaan konferensi kami, saya pikir Anda semua ada di sini. Terima kasih atas upaya Anda. Kami mendarat di tim yang bagaimana kami berpikir tentang keterlibatan siswa dalam hubungan jarak itu. Bagaimana jarak mempengaruhi keterlibatan siswa, dan jarak yang kami maksud tidak hanya pendidikan online, tetapi jarak dalam semua permutasinya. Jarak intelektual, psikologis, dan jarak emosional. Jarak spasial yang berbeda, dan jarak temporal. Said another way, if we want to benefit learning and optimize technology and pedagogy to benefit learning, what it means being more intimate, we should figure out how to do that. When we optimize pedagogy and technology to create distance objectivity to space-time between lessons, then we should use those tools that we have to optimize learning in that way. Tetapkan cara lain jika kita ingin mendapatkan manfaat belajar dan mengoptimalkan teknologi dan pedagogi untuk manfaat belajar. Ketika itu berarti menjadi lebih intim. Kita harus mencari cara untuk melakukannya. Ketika kita ingin mengoptimalkan pedagogi dan teknologi untuk menciptakan objektivitas jarak ke ruang waktu antar pelajaran, maka kita harus menggunakan alat-alat yang kita miliki untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan cara itu. So, some of you might have seen scrolling on the loop on the screen, but when you came in, your responses to the question in this year's packet, which was students are engaged in their learning when? And we analyzed those responses. And I'm not going to show you an exhibit this year, but it was pretty clear that there were some themes. The themes were not in the vein of students are engaged in their learning when they're happy. It was more students are engaged in their learning when they're challenged, when they own their educational experience, when what they're doing is relevant in the real world are relevant to them. And then, the most of all, when they care about their learning, and when professors, instructors care about them. Jadi, beberapa dari Anda mungkin pernah melihat bergulir di layar, tetapi ketika Anda menjawab pertanyaan dalam paket tahun ini, siswa terlibat dan mereka belajar, dan kami menganalisis tanggapan tersebut. Dan saya tidak akan menunjukkan kepada Anda pameran tahun ini, tetapi cukup jelas bahwa ada beberapa tema. Tema-tema itu tidak ada dalam nada siswa terlibat dalam pembelajaran ketika mereka senang. Lebih banyak siswa terlibat dalam pembelajaran, lebih ketika mereka tertantang, ketika mereka memiliki pengalaman pendidikan mereka, ketika apa yang mereka lakukan relevan di dunia nyata. Dan kemudian yang terpenting, ketika mereka peduli tentang pembelajaran mereka, dan ketika profesor dan instruktur peduli tentang mereka. We have three topics that we have each other of this year's: instructional practice, science of learning, and institutional adaptation to the pressures to reform education. This year, instructional practice will be addressed in breakout session from 10:30 to 12. You've all been assigned to breakout sessions. We try to give you your first choices and if not your second choices. The science of learning session in the afternoon is actually going to be out that language of science of learning and research. This is really more like notes from the field. Let's try to learn from one another about some things that are going on right now, some studies that are underway and engaged around those issues. Kami memiliki 3 topik: praktik instruksional, ilmu pembelajaran, dan adaptasi kelembagaan terhadap tekanan untuk mereformasi pendidikan. Latihan instruksional tahun ini akan dibahas dalam sesi kerjasama dari pukul 10.30 hingga 12.
Anda semua telah ditugaskan ke sesi kerjasama. Kami mencoba memberi Anda pilihan pertama Anda, dan jika bukan pilihan kedua Anda, sesi pembelajaran IPA di sore hari sebenarnya akan mengeluarkan bahasa IPA untuk pembelajaran dan penelitian. Ini benar-benar seperti catatan dari lapangan. Mari kita coba belajar dari satu sama lain tentang beberapa hal yang sedang terjadi saat ini. Beberapa studi yang sedang berlangsung dan terlibat dalam isu-isu tersebut. An institutional adaptation, we're handling with two panels that book in a day. A first panel, hearing from faculty, that will happen right after President Foss' remark. And a second panel with people from leadership roles that are responsible for managing educational reform and people who are relatively new to those roles. Find me some more practical points. It turns out that September and Tuesday in September is very big teaching day. A lot of people are going to be walking in and out all day long. We ask that to the extent possible you try to use the natural transition for when you need to leave. Second, we have a very accomplished group of presenters, but we are not going to tell you about their accomplishment in the interest of time. We're going to ask that you look at your registration packet and see the bios there in your registration packet. You'll see on the right side things that are related to the conference, and on the left side, some university resources. Dan adaptasi kelembagaan yang kami tangani dengan dua panel yang memesan pada hari itu. Sidang panel pertama dari fakultas akan terjadi tepat setelah pidato Presiden Foss, dan panel kedua dengan orang-orang dari peran kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk mengelola reformasi pendidikan, dan orang-orang yang relatif baru dalam peran tersebut. Saya menemukan beberapa poin praktis. Ternyata bulan September dan Selasa di bulan September adalah hari pengajaran yang sangat penting dan banyak orang yang akan keluar masuk sepanjang hari. Kami meminta sejauh mungkin Anda mencoba menggunakan transisi alami ketika Anda harus pergi. Kedua, kami memiliki kelompok penyaji yang sangat berprestasi, tapi kami tidak akan memberitahu Anda tentang pencapaian mereka untuk kepentingan waktu. Kami akan meminta Anda melihat paket pendaftaran Anda dan melihat BIOS di sana dalam paket pendaftaran Anda. Anda akan melihat di sisi kanan hal-hal yang terkait dengan konferensi dan di sisi kiri beberapa sumber daya universitas. Is always trying to experiment with building connection across boundaries, and this is a teaching and learning conference. We are mindful of the fact that active learning is really important. At the same time, we're very mindful of the fact that you don't have very much time with these presenters. So we're going out to be exploring different ways of hearing from your voices throughout the day. What I'm really saying to stay on your toes, you might be quizzed. So we're also live streaming and we'll be tweeting about today's event. I've already seen some of you discover in your name tags that you have customized business cards. We ask that you look at these customized business cards and give them out, all five of them, throughout the day to someone that you don't know. Kami seperti biasa mencoba bereksperimen dengan membangun koneksi lintas batas, dan ini adalah konferensi belajar dan mengajar. Kami menyadari fakta bahwa pembelajaran aktif sangat penting. Pada saat yang sama, kami sangat memperhatikan fakta bahwa Anda tidak punya banyak waktu dengan presenter ini. Jadi, kami akan mengeksplorasi berbagai cara mendengar dari suara Anda sepanjang hari. Apa yang sebenarnya saya katakan untuk tetap waspada, Anda mungkin akan ditanyai. Jadi, kami juga akan live streaming dan akan men-tweet tentang acara hari ini. Saya telah melihat beberapa dari Anda menemukan di tag nama Anda bahwa Anda memiliki kartu nama yang disesuaikan. Kami meminta Anda untuk melihat kartu Anda yang disesuaikan ini dan memberikan kelimanya sepanjang hari kepada orang yang tidak Anda kenal. Finally, there's a form again on the right side of your packet that asks you about your interest in future events. Fill those out, put them into the basket at the registration table where you will see the three wonderful prizes from Formaggio's Kitchen that Brooke will throw the three names out of a hat at the reception shortly after the reception starts. And with that, we hand it over to President Fuss. Terakhir, ada formulir lagi di sisi kanan paket Anda yang menanyakan minat Anda pada acara mendatang. Isi semuanya, masukkan dalam keranjang di meja pendaftaran, dan Anda akan melihat 3 hadiah indah di dapur Formaggio.
bahwa Brooke akan menarik 3 nama dari sebuah topi di resepsi tak lama setelah resepsi dimulai, dan dengan itu kami serahkan kepada Presiden Faust.